नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर लेकर आए हैं। आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे कि इस्लामपुर शहर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर बिजूखोर गांव में बीती रात जो है डकैती की घटना घटी है। जो जानकारी आ रही है स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस्लामपुर ब्लॉक के अंतर्गत जो पंडितपुरा 2 ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के जो बिजूखोर गांव है, उस गांव में अख्तर हुसैन नामक व्यक्ति के घर रात को अचानक से 10-12 व्यक्ति पहुंचते हैं तथा बम फेंकते हैं। चाकू, धारदार चाकू दिखाकर जो है उनको डराते हैं, उनको रोक कर रखते हैं तथा रात भर जो है तांडव मचाते हैं। जो जानकारी आ रही है परिवार के सूत्रों के अनुसार तथा स्थानीय सूत्रों के अनुसार, रात को जो है 10 से 12 व्यक्ति उस बिजूखोर गांव पहुंचते हैं तथा बिजूखोर गांव पहुंचने के बाद अख्तर हुसैन नामक व्यक्ति के घर पहुंचते हैं तथा वहां पर लूटपाट करते हैं। जो जानकारी आ रही है परिवार सूत्रों के अनुसार कि जो डकैतों की टीम थी वह जो है गांव वालों को डराने के लिए बमबारी करते हैं और गांव वाले भी जो है 2 बम का धमाका जो है सुनते हैं तथा परिवार के लोगों को जो है धारदार चाकू दिखाकर उनको जो है रोक कर रखते हैं तथा वहां से जो है काफी ज्यादा संख्या में सोने से बने हुए आभूषण, चांदी से बने हुए आभूषण तथा काफी ज्यादा संख्या में कैश जो है वहां से लूट कर फरार हो जाते हैं। परिवार के सूत्रों के अनुसार जो जानकारी आ रही है तथा गांव वालों की ओर से जो जानकारी आ रही है कि यह हो सकता है कि 10-12 सदस्यों की जो टीम थी, हो सकता है कि वह जो है डकैती करने के उद्देश्य से आया हो या फिर किसी और कारण से भी जो है आ सकता है। ऐसा ही आशंका परिवार की ओर से किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात सामने निकल कर आ रही है, खास करके इस्लामपुर ब्लॉक में डकैती होने की जो खबरें या फिर आशंका जो है बहुत कम होती है। इस तरह की घटना जो है काफी दिनों से नहीं सुनाई दे रही है। लेकिन बीती रात जो बिजूखोर गांव में जो दुर्घटना घटी है, जो डकैती की घटना घटी है, इससे कहीं न कहीं उस बिजूखोर गांव के साथ साथ इस्लामपुर ब्लॉक के लोग जो है काफी चिंतित हैं, क्योंकि सिर्फ शहर से जो है 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर ही यह जो बिजूखोर गांव है और 1-2 नहीं बल्कि 12 सदस्यों की टीम जो है उस गांव में पहुंचने के बाद उस अख्तर हुसैन के घर में जो है रात भर जो है लूटपाट मचाते हैं तथा गांव वाले उसके सहायता के लिए उसके पास ना पहुंचे, इसके लिए जो है बमबारी करते हैं तथा घर के जो वृद्ध सदस्य थे, महिलाएं थे, उन लोगों को चाकू से जो है रोक कर रखते हैं तथा सोने के बनी हुई सामान, चांदी से बनी हुई सामान तथा काफी ज्यादा संख्या में कैश जो घर के अंदर मौजूद थी उसको लूट कर जो है पलायन होते हैं। क्या कहना है इस विषय को लेकर परिवार के सूत्रों का, परिवार के लोगों का तथा गांव वालों का, यह सुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह घटना घटने के बाद जो है गांव वाले काफी चिंतित हैं। इस्लामपुर थाने की पुलिस जो है घटनास्थल पर गई थी। क्या कहना है परिवार के लोगों का, चलिए आप लोग को सुनाने की कोशिश करते हैं। আমার বাড়িতে ডেকেছি হয়েছে কুন্টিটা ফাটিয়ে ভিতরে ডেকেসগুলো ঢুকেছিল। সোনা ছিল 4 ভরি, সোনা নিয়ে গেছে। এখানে টাকা ছিল 50,000 টাকা নিয়ে গেছে। বুড়িকে, আমার শাশুড়ি মাকে গালা চাপিয়ে ছুরি নিয়ে চাকু ঘুরতে গেছিল, ওকে বলতে দেয় নাই। যখন দেখছি আমি বাড়িতে ঘর থেকে আমাকে উঠাই দিয়েছে, আমি পুরা নিনে আসি, আমাকে উঠাই দিচ্ছে উঠতো আমার বাড়িতে কি কিছু হয়েছে। যখন আমার স্বামী ভিতর থেকে এসেছিল তখন আমি ওর সাথে নিকলেছিলাম। আমার স্বামীর উপরে, আমার স্বামী যখন টস ফুটকায় তখন ডেকেটিগুলো সামনে চিনে নিয়েছি। তা আমি ভাবলাম কি যে তখনই আমার স্বামীর উপরে যেন টস মেরেছে, তখনই আমার স্বামীর উপরে বম ফেলে দিয়েছে। বম ফেকার আগে আমি ভাবলাম কি, আমি যখন নিকলে এসেছি আমি ভাবলাম কি আমার স্বামী হয়ে গেল। তা আমার ছেলে ছিল আমার সাথে, আমার ছেলে আমার সাথে উঠেছিল। আমি ছেলে মেয়েকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। ভিতরে ঢুকে আপনার স্বামী কি জখম আছে না এমনি ঠিক আছে? এখন এমনি ঠিক আছে। বোমটা কোথায় পড়ছিল? বোমটা ওইখানে ইসে পড়ছিল, নিচে। কতজন আসছিল? কতজনের লোক? 12-13 জন আসছিল। 12-13 জন টাকা তবে
পুলিশ আসছিল? হ্যাঁ পুলিশ আসছিল। আচ্ছা, আপনারা কি আতঙ্কে আছেন? হ্যাঁ আছে, আমার স্বামীকে মেরে দিচ্ছে চাইছে স্যার, আর আতঙ্কে আসবো না। কোনো কি শত্রুতা আছে কারোর সাথে, না আছে, শত্রুতার কারণে এগুলো হয়েছে? ভিড় ঝামেলা আছে আমার বাড়িতে। কি নাম আপনার? আমার নাম সায়ন্তরী দেবী। বারবার বলছে যে আমার স্বামীকে মেরে ফেলবে। কালকে বললাম কি হয়েছিল ভাই? হ্যাঁ, রাতের বেলা মানে কি ডাকাত এসেছিল, মানে মামাকে হামলা করার জন্য, মামাকে হামলা করার জন্য ডাকাত এসেছিল, ওদিক দিয়ে এসেছিল, বমে দুটা দম ফেলেছিল, দুটা বম এখানে করেছিল, ফেলেছিল। তারপরে মানে ডাকাতি করেছিল, মানে 4 গুলি শোনা ছিল, 20 গুলি টানি ছিল, আর 50,000 টাকা ছিল। তো এটা কি ডাকাত ছিল না অন্য কোনো কিছু? অন্য কিছু ছিল, এখানে অন্য কিছু ছিল। এখানে এদের মানে 1 মাস আগে মানে জমি নিয়ে একটু ছিল, ঝামেলা ছিল। আচ্ছা, হ্যাঁ, তোমার পুরনো শত্রুতার কারণে এটা হতো? হ্যাঁ, পুরাতন শত্রুতা কাজে আছে, কারণ এটা হতে পারে। হ্যাঁ হতে পারে। পুলিশ আসছিল? হ্যাঁ, পুলিশ রাত্রেবেলা এসেছিল। কয়টা বোমাবাজি হয়েছে? দুটা বোমা হয়েছিল, দুটা ফেলে গেছিল। দুটো ফাটছে, দুটো ফাটেনি? হ্যাঁ, ফাটেনি। কি চাইছো এখন তোমরা? এখন তো বিচার চাই। বুঝেছ? হ্যাঁ, কি নাম তোমার? মাঞ্জের আলো। কি হয়েছিল এখানে? তা তো ডাকাতের মতো ডাকাত ঢুকছিল, হ্যাঁ, ঢুকে বম ব্লাস্ট করছে। হ্যাঁ, দুটা দেখছি যে এখানে পড়ে আছে, দুটা আওয়াজ হয়েছে। কি বম পড়েছিল? হ্যাঁ, বম ফেলা ছিল, পড়ে না, বম যে এমনি পড়ে নাকি। আচ্ছা, তারপর কতজন আসছিল? এখানে তো কমসে কম বললাম যে আপনারা তো গ্রামবাসী, আপনারা কি শুনছিলেন? আমি শুনছি, আমি আমার বাড়ি তো ওইদিকে, আমি দৌড়ে আসছি বোমে আওয়াজ শুনে। তো শুনছি যে বলে দুটা আওয়াজ করছে, দুটা এমনি পড়েছিল এখানে। আচ্ছা, আওয়াজটা খুব শোনা গেছে, বুঝলেন। তারপর উঠে গেছি বিছনা থেকে। তারপর কি মানে আপনাদের এই গ্রামবাসীরা আসাতে হ্যাঁ, অনেক আসছিল, পালা গেছে? পালা গেছে। কিছু নিয়ে গেছে? কিছু নিয়ে গেছে? কি লাগা? আচ্ছা, কি নাম আপনার? মোহাম্মদ মেনুদ্দিন। অল্প খরচে সেরা মানের প্রতিষ্ঠিত কলেজ থেকে জিএনএম নার্সিং কোর্স করতে চান? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল এবং ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত টেরাই নার্সিং ইনস্টিটিউটে। অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে এখানে অত্যন্ত যত্ন সহকারে জিএনএম নার্সিং কোর্স সম্পূর্ণ করানো হয়। আজই টেরাই নার্সিং ইনস্টিটিউটে জিএনএম নার্সিং কোর্সে ভর্তি হয়ে যান। ভর্তির জন্য আজই যোগাযোগ করুন 9933176656 এই নাম্বারে, অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করুন 9734965214 এই নাম্বারে। ওয়েবসাইট https://www.terainarsing.com